जय जगन्नाथ नमस्कार। बेले बेले किसी घटना बा दुर्घटना आपण जीवन को एमती गोटे मोड़ आनी छिड़ा कर दिए जो जो आपण जीवन गोटे नुआ राह पाए। आपण गोटे गोटे रास्ता आसुवे हठात से रास्ता गोटे भिन्न रास्ता धारा धरी निए आ बेले बेले से परिवर्तन अनेक जीवन में गोटे सफलतार गोटे नुआ कहानी लिखि चले। आज आम आलोचना करवा गोटे छोट पिलार कहानी। गोटे चर्च टे जड़े स्वाभाविक भाव जड़े फादर थिले जड़े डायरिस्ट थिले एवं ये छोट पिलाटी गोटे पियोन भाव में काम करुला बा गोटे गार्डेनर माली बा पियोन भली गोटे मिलित दायित्व थिला। तो तार सब इच्छा थिला कि मु दिने गोटे डायरिस्ट हेबी किंतु स्वाभाविक भाव जो डायरिस्ट जी थिले सी जेपर्यंत अच्छा ये तो हो पारे ना। तो डायरिस्ट को भितर रिटायरमेंट हबार समय आसला। सी जा देखा कले क्या ना जो फादर को देखा कले कि फादर आ मोर रिटायरमेंट समय आसला आपण गोटे छोट आ गोटे गोटे डायरिस्ट आपण चूज करंतु। फादर कहले ठीक अच्छे मु अनुधान करुच्ची मु देखुची। तो ये घटना जब घटिला तो से पिला जनक जाई फादर को देखा कला कि फादर आ मो जीवन गोटे स्वप्न थिला मु डायरिस्ट हेबी आ एटा होची गोटे प्रकृष्ट समय आप मते गोटे सुजोग दियंतु। फादर कहले तमे कौन पढ़ीच ना मु किछि पढ़ीनी। तथापि फादर जन दयावंत लोक कहले ठीक अच्छे तुम किछि पढ़ीना असुविधा नहीं कहीं तुम दीर्घ वर्षर जेहेतु ए चर्च पई काम करिछ तुमर त्याग तुमर जो ऑनेस्टी या भितर मु तुम गोटे सुजोग दवाई चाहूँगी किंतु गोटे सर्वनिम्न गोटे अच्छी मैनर अच्छी गोटे कर्सी अच्छी कि तुम दस्तखत एटलिस्ट तुम ना कर सी कहले चेष्टा करी सर। तो या भितर फादर को से हेल्प मागिले ये घटना से घटिला चर्च रे। चर्च पर से समय पर से जे फादर को व्यक्तिगत भाव देखा कले कहले फादर आपण तो होचते मोर सब किछि आपण मते कहतु मु दस्तखत करी शिखिबि केमती। फादर प्रथमे ताको कहले तू ए बी सी डी अप टू एक्स वाई जेड कहले तू ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये तू इंग्लिश जो अल्फाबेट बा वर्णमाला मात्र 26टा अक्षर तो 26टा अक्षर लिखा शिखी जा धीरे धीरे मो से समय निर्गण भितर मुझे दस्तखत करवा शिखेदेवी। तो ये किसी दिन गड़ीगला 10-15 दिन गड़ी जाए गड़ी जा भितर सबुदिन दस्तखत करे फादर को नहीं देखाए किंतु से दस्तखत गोटे कम्प्लीट हो न थाए। तो या भितर से डायरिस्ट रिटायरमेंट हबार समय मात्र 30 दिन बाकी रहा। तो फादर भी बड़ चिंतित कहीं सी विकल्प देखी ना ये पिलाटी अस्तव्यस्त। तो ये जे फादर को कहला काकुति विनती कि फादर मोर जहाँ भी गोटे डायरिस्ट भी ना मो जीवन किसी मूल्य ना। फादर गोटे दया प्रवेश हो कहले ठीक अच्छे आम जो मेथड चलुंट परहाप्स निजे निजक एनालाइज कले कि ये ढंग से एत सर्ट समय भितर ये पिलाटी दस्तखत कर कहले ठीक अच्छे तो ना जो जो अक्षर भितर आसूची तो एटलिस्ट से अक्षर टाक शिखी जा एवं से अक्षर तू धर तू मन कर ता ना रामचंद्र दास तो RAMACHA ये लिमिटेड अक्षर RAMCH तो यही अक्षर गुड़ाक तुम शिखी जाओ कहीं जिते बड़े मुझर ये जो चर्च ट्रस्टी बा मैनेजिंग कमिटी आगे मु जो दिन से फेयरवेल ने डायरिस्ट बा तुमको जो दिन ताकू तुम नेक्स्ट डायरिस्ट भाव में हस्तांतर नब तुम तो दस्तखत टे कर आज्ञा ठीक अच्छे। तो से दिन से अनुक्रम लिखा शिखिले। तो भितर आ मात्र 2-3 दिन अच्छी सबुदिन नहीं देखा कि ना कि भूल थाए। तो आउ दिने 2 दिन अच्छी फादर को नहीं देखिले फादर कहले ऑलमोस्ट ऑल ठीक है आसलानी गोटे 2टा अल्फाबेट ता भीतर अक्षर भूल भाल हो। तो शेष दिन गोटे चली गोटे आयोजन चली कि डायरिस्ट को फेयरवेल दिज्व नुआ डायरिस्ट अपॉइंटमेंट हे। मैनेजिंग कमिटी अन्य वेल विशर्स विभिन्न से जो कौन से चर्च सहित संपृक्त व्यक्ति विशेष आसी था से कार्यक्रम पर जिते डायरिस्ट फेयरवेल नेले नुआ डायरिस्ट भाव में पियोन को जिते से जगह को पदोन्नति दिज्व थाए दस्तखत करने को कहगला सर्वसम्मुखें से जो दस्तखत कले गोटे छोटे अल्फाबेट से मिस करदे तांको खराब लगिला फादर को तो खराब लगे ही लगे कहीं मैनेजिंग कमिटी आगे नाक कटिगला भाई लगिला और से पिलाटी गोटे असंतुष्ट हो गोटे रागरे निज उपरे विषाद करी से स्थान छाड़ी पड़ेगा कहला मु पियोन भाव में कहीं रही लाभ नहीं
ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡାଇରିସ୍, ଯଦି ଡାଇରିସ୍ ନ ହେଇପାରିଲି ମୁଁ ବରଂ କୋଉଠି ପାଗଳ ଭଳି ବଞ୍ଚିବି କି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପିଅନ ଭାବରେ ରହିବି ନାହିଁ। ତ ୟା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପିଲାଟି ଚାଲୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଏବଂ ଚାଲିବା ଭିତରେ ମୁହଁ ସଞ୍ଜରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି, ଗୁଡ଼ାଏ କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟିକେ ରହିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟଟେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବା ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦୋକାନଟିଏ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ଆରବିଆନ ନାଇଟ୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ସବାର ହେଇ, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ନାଇଟ୍ସକୁ ସେ ଅଟକାଇ ପଚାରେ କି ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ମୁଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଗରେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି କି? ସେ କହନ୍ତି ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ତ ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କି ଜହ୍ନ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେଣି ବା ସମୟ ବହୁତ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନଟେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ଭିତରେ ପାହାନ୍ତା ଭଳି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଚାଲି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଭଳି ଚାଲି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦୋକାନଟେ ପାଇଲେ। ଖୁସି କହିଲେ ବା ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଗାରେଟ ଦୋକାନଟେ ପାଇଲେ, ସିଗାରେଟଟେ ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଚିସଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଉଙ୍କି ଉଠିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ ଏବଂ ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିଗାରେଟ ଦୋକାନଟିଏ ଦିଏ, ସତକୁ ସତ ସିଗାରେଟ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡାଇରିସ୍ ନ ହୋଇପାରିବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ସେ ଦୋକାନ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ୟା ଭିତରେ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାର ମିଡ୍ ପ୍ଲେସରେ, ମାନେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚଠୁ ସେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା 35 କିଲୋମିଟର, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସିଗାରେଟ ଷ୍ଟଲର ଦୂରତା 35 କିଲୋମିଟର, এইଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଦୋକାନଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ଏପଟ 35 ଏବଂ ଏପଟ 35ର ମଝିରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୋକାନ ଦେଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପକ ଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ କଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ନିଜକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ବୋଧ ରହୁଛି, ସେଇ ସବୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁ କେବଳ ସିଗାରେଟ୍ସରୁ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ବୋଧ ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ, ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ କଲେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଗଲେଣି। ଏବଂ ସେ ବର୍ଷ ସେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ମଞ୍ଚରେ। ଦିଗ୍ଗଜ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପଢୌକନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ମାନପତ୍ର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ପେନ୍ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପିଅନଟେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦିଏ ବା ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ମନୋଭାବ ସେଉଠୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତୁ ବା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ଦିନେ ଆମ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା ଥର ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉପାଦେୟ କାହାଣୀ ସହିତ ଆସିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍।